Толуктор тартып бүт деген музолор жак өтөбүз достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу Базар Аламы каналынын көрүүчүлөрү. Достор, бүгүн Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнүнө жекшемби 6 февраль 2022 жыл. Музолорго келдик мына. Жигит кандай, бул канча суратасызбы музого? 30 миң, Эркек ургачы? Ургачы. Пародасы кандай? Швец менен Алатоо аралаш дейт. Канча айлык? 8-2 ай болот, а? Жакшы. Канчага бересиң? 30 сурап аттың. Бере турган жериң. Магазинский баа. 28ге берем дейт, жакшы. А бунусу кичинеси? 17 миң. Канча күндүк бул? 1 жума. Бул эркек ургачы? Ургачы. Пародасы кандай экен бул? Булда Швеция, жакшы. Күрөң эле болсо мен Швеция бербейм, ээлеринен сурап туруп айтам достор. Так, булар сүттөн чыккан окшойт. Сүтөндүлөр тартайын. Так, бияқта не бар екен? Бүрле музол ба? Қанша екен баке бұлар? Қанша екен бұлар? 13. Çoğunca. Oğullar kimdik eкен? Aldı alalım. Hacıdan oldu? 23 bin oldu durumuna. Bunu da aldınız mı? Aksar? Satıl oda. Bu kança? Belki. Belki. 23. Bu kança eкен bilmeyim. Suru aytpay koydu. Hazır. Jigit kança bu? Yarım ay oldu. 20. 1,5 ay oldu. 20 ming. Erkek burgaçı bu? Erkek. Erkek torpaq. 20 ming. Tak, size kança bayka bular? 25 ming. Erkek burgaçı bu? Erkek ha? Kança aylık bu? 1 aydan ötüp kaldı. 1 aydan öttü. Kançaga beresin mi? 22'ye verip diyorum. Bu kolda süt içet ha? 22'ye berem deytin. Hem sırına sütke toyuş gerek da bu. 2 ay daha beriş gerek de. Oo. Bunun parodası kanday? Oo. Paroda Şviça. Pazar Alamı degen. A bulçu? 17 benim. 17 ming. Erkek burgaçı bu? Erkek deytin ha. 17'ye berem deytin. Жақсы. 1 жұмалық ба? Пародасы ше? Швец. Парода Швец. Алатоо Швец. Жақсы. Ассаламалейкум. Қанша кем? Музола. 18-ден, а? Көтең 18-ден. Ургачы. Қанша айлықтар бар? 1 жұмалықтар, а? 18-ден. Парода Алатоо. О, Алатоо, Алачы. Алатоо деді. 20. Еркек бургачы бұл? Erkek. Erkek. Bu bir ay boldu ya burada. Onun 2 cuma oldu. 2 cuma. Жақсы. Қаншаға бересің? 18. 18. Байланыстан айтып қалды. Айтып қойыңыз. Айтып қойды. Айтып қоyayım. Айта беріңіз. 502 57 40. 57 40 мына. Бұл қолда сүтемеді екен. Жақсы, жақсы сатыңыздар. Сіз қанша сұрайсыз бәке? 18 мing. Еркек та бұл да, а? Erkek. Жақсы. Сізде? 18. Бұл да 18. Ургач оқшайды. Erkek. Бұл да еркек. Жақсы. Еркектер көп болсын. Сіз қанша сұрайсыз бәке? 10 мing. Ургачы. Қанша күндік бұл? 10 gün. 10 күндік. Жақсы. Бұлчы бұл? 25 мing. Бұл 1 айдан өткен оқшайды, 2 ай. Erkek burgaçı bu. Burgaçı. Жақсы. Tart. Koy. 13 ming sıra. 5 günlük. 13 ming sıra. Tartma marka. Qancha ekan bu? 25 ming. Erkek burgaçı bu? Erkek'e qancha aylık bu? 1,5 aylık. Жақсы. Sizde qancha var? 25. 25 tane. 3 öten urgaç bu.
Bu erkek. Bu öke urgaç. Bu egiz. Ular egiz be? Buna egiz sattılar. 10 kişilerek koy. Al bu kança mı çoğunra? Bu 25 mi? 23 gün. 23 gün. Жақсы. Тақсы бұлар қаншаға ма олар? 18 мыңнан дейді. Жақсы. О, мосты. О, Тоже 18. бұл да 18. А, нарқы красавчик. Бар 18'den sonra. Еркек ұрғашылар барды ға? Красавчиктер. A urgaç var mı? Eko urgaç. Сол нарқы өкі ұрғаш, а? Жақсы ұрғашылар да 18-ден ба? Yok 8 yani. 8 жарым? 10 мың разница бар екен, да? Bunday bağ. Razный. Bağları. Qancha oldu bu? 12? Andan düşmeye oldu. 12 mingdan aldım. Yaxshi. 12 mingga aldım deydi. Qanchaga bu? 13 ming. Ya probka. Yaxshi tart albay o'zi. Tezlep bura. Qancha ekan bular? 12 bin lira. 12 ming. Sizde daha 12. Erkek bir urgaç. Biri erkek biri urgaç. Bir ay bo'ldi aka bular, ha? Yok. Ona aka. Ko'p. Qancha ekan bu? 22. 22. Yaxshi. 22. Tak, bu yog'ini ko'raylik. Bu qanchaga mı aka? 25 lira. 25 mingdan ekan. Ardın parodasını sıraya almadık. Kaça geldi? 15 mi? Sizlerce? 18. Yaxşı. Kaça geldi bakalım var? 20'dan erkekler. Erkekler 20'dan. 20'dan. Yaxşı. O çoğunrağın. Kaç aylık bu? 2,5 ay bu. 2,5 ay. Paroda Alatau bu. Paroda Şvit. 47. 47 ming. 47 ming. Tak. Det, bu yoqda bu det. Detning bazı jo'q ekan. Uzoq. Aka, assalomu alaykum. Qancha ekan bular? 20. 20'dan. 4 o'tang mi? Erkeklermi? Erkekler mi? 20 mingdan. Yaxshi. Bu yoqqa chiqib keldik biz. Mana bozor. Bor erkekler. Tak, alınganlar var, yo'q. Alınganlar yo'q. Videoni aqtaymiz. Только лайктамасыңыздар.